دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں۔ کئی ممالک میں کرونا سے بچاؤ کی ویکسینیشن کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انفیکشن کا پھیلاؤ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ امریکہ میں کرونا وائرس سے 4 لاکھ سے زائد اموات ہوئیں اور اسی بنا پر یہ سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے۔ امریکہ میں کرونا کی وبا کے آغاز سے مسلمانوں اور پاکستانیوں کی مختلف فلاحی اور سماجی تنظیموں نے جو بلا تفریق انسانیت کی خدمت کی، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ ان تنظیموں میں پاکستانی امریکن کمیونٹی آف لانگ آئی لینڈ بھی شامل ہے، جس نے کرونا وائرس کی ٹیسٹنگ اور ضرورت مند افراد میں گروسری اور ضروری اشیاء کی تقسیم کے ساتھ مختلف سماجی خدمات انجام دیں، اور یہ سلسلہ اب بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ گزشتہ دنوں پاکستانی امریکن کمیونٹی آف لانگ آئی لینڈ نے نیو یارک کے مختلف مقامات پر ATC ہیلتھ کیئر اینڈ اسکریننگ کے اشتراک سے مفت کرونا ٹیسٹنگ کا اہتمام کیا۔ ٹیسٹنگ کے لیے کسی بھی قسم کی اپائنٹمنٹ کی شرط نہیں رکھی گئی۔ ایسے افراد جن کے پاس ہیلتھ انشورنس ہے، ان کے کرونا ٹیسٹ فری کیے گئے۔ مرکزی کرونا ٹیسٹنگ کیمپ ہل سائیڈ اسلامک سینٹر میں لگایا گیا۔ نیو یارک کے مختلف علاقوں میں شہری اپنے کرونا ٹیسٹ کروانے کے لیے آتے رہے۔ کیمپ میں آ کر اپنا اندراج کروایا، جس کے بعد ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل اسٹاف نے ان میں کرونا وائرس کی تشخیص کے لیے PCR ٹیسٹ کیے اور انہیں جوس بھی دیے۔ ہل سائیڈ اسلامک سینٹر کے کیمپ میں پاکستانی امریکن کمیونٹی آف لانگ آئی لینڈ کے سینئر عہدیدار اور ممبران بھی موجود رہے۔ اس موقع پر پاکولی کے صدر عاصم ملک اور نائب صدر عذرا ڈار نے وائس آف ساؤتھ ایشیا سے گفتگو کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی تنظیم سے جس قدر ممکن ہوا کرونا کی وبا میں انسانیت کی بلا تفریق خدمت کرتی رہی، اور اب کرونا ٹیسٹنگ کا آغاز کیا ہے۔ یہاں سے بلا تفریق سب کے کرونا ٹیسٹ مفت کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ کرونا کا فری ٹیسٹ لازمی کروائیں، خود کو اور دوسروں کی زندگی کو محفوظ بنائیں۔ This is our fourth one, and so far, alhamdulillah, we are doing great. A lot of people already came through to do the testing. This is open for every community. I urge everyone, please forward the posters, forward this message to everyone, so everybody can come here and do the COVID testing to save the community and save the world. ہم نے ایک کمیونٹی کی خدمت کا ایک نیا طریقہ نکالا، جو کہ پینڈیمک کی وجہ سے ہم نے 4 جگہ پہ یہ کووڈ سینٹرز لگائے۔ 2 ہم نے گروسری سٹورز کے سامنے، اپنا بازار اور مہاراجہ کے سامنے، اور کل ہم نے نورتھ شور کا جو اسلامک سینٹر ہے وہاں ولس ایونیو پہ لگائے، اور آج جو ہے ہم یہاں اسلامک سینٹر ہل سائیڈ میں موجود ہیں، اینڈ ہمیں بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں، ان کو ہم یہ والی سہولت مہیا کر سکتے ہیں۔ آئی وانٹ ٹو کنوے دس میسج ٹو آور کمیونٹی کہ یہ سینٹر جو ہے یہ ٹوٹلی فری ہے۔ اگر کسی کے پاس انشورنس ہے تب بھی، اور اگر کسی کے پاس انشورنس نہیں ہے تب بھی، وہ پلیز آ کے اپنا ٹیسٹ کروائیں۔ اٹس ون وے ٹو سیو دا ورلڈ اینڈ سیو دا کمیونٹی۔ ٹیسٹنگ کیمپ میں پاکولی کے ممبر ڈاکٹر اعجاز اور سلمان شیخ نے کرونا وائرس کی فوری تشخیص کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ کچھ کیسز میں کرونا وائرس کی علامات ظاہر نہیں ہوتی۔ ایسی صورت میں وائرس متاثرہ شخص سے دوسرے فرد میں منتقل ہو جاتا ہے۔ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کووڈ ٹیسٹ کرانا اتنا ضروری ہے کہ موسٹ آف دی کیسز میں جو اسپتال میں آتے ہیں اس میں دیکھا گیا ہے کہ وہ سمٹم فری ہوتے ہیں بالکل، اور وہ سمٹم فری ہونے کی وجہ سے اپنے گھر والوں کو بھی لگا رہے ہوتے ہیں، اپنی کمیونٹی میں بھی لگا رہے ہوتے ہیں، پھر انفیکشن پھیلا رہے ہوتے ہیں، اور مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے، وہاں بھی پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ لوگوں کے پاس یہ فیسلٹی اویلیبل ہے، پاکولی کی طرف سے اور ATC کے تعاون سے ہم لوگ ارینج کر رہے ہیں اور دوسری آرگنائزیشن بھی کر رہی ہیں، تو جب بھی آپ کو یہ موقع ملے تو آپ اپنا ٹیسٹ لازمی کروائیں، تاکہ آپ اپنے آپ کو بھی محفوظ کریں، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے خاندان کو اور اپنی کمیونٹی کو محفوظ کریں۔ تو یہ ٹیسٹ کرانا بہت ضروری ہے۔ We are here again. There's another good event here in Hillside Mosque. Today we are doing a free COVID test for our community as well as all community. This is a blessing and is God bless everybody.
to save on this pandemic situation. We are trying to help our community and all local community for having a free COVID test. Today we are at Hillside Mosque. We think, it's very fruitful for our community to have this opportunity. वॉइस ऑफ साउथ एशिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन ऑफ हिलसाइड इस्लामिक सेंटर अब्दुल अजीज़ और बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ऑफ नॉर्थ शोर इस्लामिक सेंटर हबीब आफरीदी ने पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ऑफ लॉन्ग आइलैंड की काविशों को सराहा और कहा कि अगर आप में कोरोना वायरस की अलामात नहीं हैं तब भी कोरोना का टेस्ट लाजमी करवाएं। If you are infected, it is important that you let us know. Please understand, this is not an evil thing that happens to anyone, because whoever is infected, it is by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. We should not feel embarrassed about it, but it is our responsibility to make sure that not only do we protect ourselves and our family, but also our community. So we urge everyone to take the test and find out whether you are infected or not. One other thing also, if the vaccine comes and if you are eligible to take vaccine, if you're on the list, please do take the vaccine. It is nothing there to worry about. Assalamu alaikum. My name is Habib Afridi. I'm board of trustee of North Shore Islamic Center, and the community service from Pakoli is excellent. It's good to be tested and know your result. It will help in your health, and you can protect your family and yourself and your friends and community. यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, अभी लौट कर आते हैं। क्या आप जानते हैं कि न्यूयॉर्क स्टेट में कितने पाकिस्तानी हैं? पाकिस्तानी अमेरिकन का कोई डाटा मौजूद नहीं है। मुत्तहिद होकर अपनी शिनाख्त करवाएं। हर टाउन, सिटी और काउंटी में हमारी तादाद मालूम होनी चाहिए। आप सिटीजन हैं या नॉन सिटीजन, खुद को रजिस्टर करें। आपकी इंफॉर्मेशन और मालूमात किसी भी इदारे से शेयर नहीं की जाएंगी। हमारी वेबसाइट पर जाकर खुद को रजिस्टर करें। हमारा वजूद ही हमारी ताकत है। बरसों से कम्युनिटी खिदमत में पेश हमारी पहचान पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक। मुफ्त राशन की फराहमी हो या मज़दूरों के लिए हो नाश्ते का अहतमाम, पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ऑफ लॉन्ग आइलैंड कोरोना वबा के आगाज़ से ही समाजी खिदमात में पेश नज़र आई। पाकोली की तमाम खिदमात बिला तफरीक रंग व नस्ल और हर मज़हब के अफराद के लिए हैं, जिनसे अब तक सैकड़ों अफराद मुस्तफ़ीद हुए हैं और ताहाल भी पाकोली की काविशें जारी हैं। पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ऑफ लॉन्ग आइलैंड ने चंद रोज़ के वक्फे के बाद नॉर्थ शोर इस्लामिक सेंटर पर भी कोरोना टेस्टिंग के लिए कैंप लगाया। यहाँ भी फ्री टेस्टिंग से सैकड़ों अफराद मुस्तफ़ीद हुए। नॉर्थ शोर इस्लामिक सेंटर पर मुनाकिदा कैंप में मौजूद पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ऑफ लॉन्ग आइलैंड के वाइस प्रेसिडेंट अतीक कादरी ने कोरोना वायरस की तशख़ीस के लिए पाकोली की कोरोना टेस्टिंग की काविशों को तफसील से बताया। पाकोली पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ऑफ लॉन्ग आइलैंड has engaged resources with ADC and also North Shore Islamic Center, Alberta, Long Island to fight the disease COVID-19. We are having sequence of tent and stall set up for free corona vaccine, COVID-19 testing, and this is Pakoli's effort to combat this pandemic and also assist communities to get the free COVID-19 testing. As everybody know in the community that Pakoli has always been trying to, in different ways, to help our community. We provide food for the needy people. We help on other ways, whatever we could do that. And we started this free COVID test centers. We did already 2-3 places before, and here in North Shore Mosque, we are here again to help community. This is one way to offer whatever we can help in during this pandemic. पाकोली मेंबरान का कहना था कि फ्री टेस्टिंग कैंप लगाने का मकसद यही है कि ऐसे अफराद जिन्होंने किसी भी वजह से अब तक कोरोना टेस्ट नहीं करवाए वो यहाँ आएँ और अपना टेस्ट करवाएं, ताकि आप और आपसे जुड़े तमाम अफराद इस वायरस से महफूज रह सकें। This is our third testing center we are doing over here, and the fourth will be on tomorrow. So we are very thankful to the Pakoli team. They collaborated us with the ATC lab
and I hope this is going to help to the community, and we will try to again arrange the vaccination with the help of the Nassau County and the HTC lab and whoever the testing the centers are available. Today we are here in North Shore Islamic Center with the help of Pakoli. We are doing a free COVID test to all community here, and we hope this is a blessing for our community to have a free COVID test. And we are doing all around this year also. We are trying to help everybody, even not in our community. We are helping all other community to have this COVID test free. God bless America. Thank you very much. फ्री टेस्टिंग कैंप्स पर कोरोना की तशखीस के लिए मौजूद शहरियों और टेस्टिंग के लिए टीम ने कोरोना वायरस से बचाव की SOPs का मुकम्मल तौर पर ख्याल रखा। पाकोली ने लॉन्ग आइलैंड के 2 बाज़ारों में भी फ्री टेस्टिंग कैंप लगाए, जहां पाकिस्तानी कम्युनिटी के अलावा मुख्तलिफ कौमियतों और शोबाहाए ज़िंदगी से वाबस्ता अफराद ने भी अपने टेस्ट करवाए। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक इस वबा पर काबू पाने का बेहतरीन तरीका यही है कि हम SOPs पर अमल दरामद करें, मास्क पहनें और ज़्यादा से ज़्यादा अफराद अपने टेस्ट करवाएं। पाकोली की टीम मेंबरान का कहना था कि इनकी तंजीम न सिर्फ कम्युनिटी की मदद के लिए हमा वक्त मौजूद रहती है, बल्कि दियार गैर में खुशियाँ बिखेरने के लिए पाकिस्तानी और अमरीकी तहेवारों का भी एहतमाम करती है। हम अल्लाह ताला के मशकूर हैं कि उसने हमें इंसानियत की खिदमत के काबिल बनाया। हम इंसानियत की बिला तफरीक खिदमत के लिए मज़ीद कोशां रहेंगे।